नमस्कार, मैं सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय एनविलास। एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, स्टाइल होम फर्नीचर, स्टाइल होम फर्नीचर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, फर्नीचर वर्ल्ड। और आइए करेंगे खबरों की शुरुआत। देश भर में सोमवार को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिन सभी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, जिसके बाद सभी ने इसका पालन भी किया। और इसी क्रम में कल्याणपुर हाउसिंग के रहने वाले IIT के छात्र सौमिक दत्ता की 15 अगस्त के दिन घर के छत पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि सौमिक GI तार से झंडा बांध रहे थे और इसी वक्त वो GI तार उनके छत से लगे बिजली के तारों के संपर्क में आ गई, जिससे उन्हें करंट लगी और वो बेहोश होकर छत पर गिर पड़े। जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को घर वालों के हवाले कर दिया गया। तातने नहीं आ रहा है कुछ की बोल ठीक है একে ধরুন কেউ কালকে 10:30 নাগাদ সৌমিক দত্ত যে মানে এবারে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হবে, সে জাতীয় পতাকা টাঙানোর জন্য ওপরে যায়। নিয়ে যে কোনো কারণেই হোক বাইরের যে লাইনটা ছিল, LT লাইনটা ছিল, তার সঙ্গে ওই যে তার দিয়ে বাঁধছিল সেই তারটা কানেক্ট হয়ে যায়। আর LT লাইনগুলো এমন একটা অবস্থায় আছে মানে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, যে কারোরই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। কালকে ওই তারের সঙ্গে ওইটা সংযোগ হয়ে যায়, তার ফলে পুরো হয়ে যায় আর্থিং হয়ে যায়। তারপর ওখানেই সঙ্গে সঙ্গে মিনিট 10-এর মধ্যে মারা যায়। এই হচ্ছে বিষয়। কল্যাণপুর। আমার নাম চন্দন মুখার্জি। ECL के 8 अधिकारियों की जमानत हुई खारिज। कोयला तस्करी मामले में हुई आज कोर्ट में पेशी। आपको बता दें कि कई दिनों से चल रहे कोयला तस्करी मामले में आज फिर ECL के 8 अधिकारियों की कोर्ट में पेशी हुई। आज उनके प्रोडक्शन की तारीख थी, जहां उनके वकील ने बेल के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और इन्हें इनकी सुनवाई की अगली तारीख यानी कि आगामी 30 अगस्त तक के लिए फिर से आसनसोल जेल हिफाजत में भेज दिया गया है। वहीं इनके वकील का कहना है कि इनमें से कोई ECL के अधिकारी है तो कोई रिटायर्ड अधिकारी। उन लोगों को जब भी पेशी की तारीख दी गई है वो लोग हाजिर हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके बेल को खारिज कर दिया गया है। वहीं इस केस के मुख्य आरोपी अनुपम माझी उर्फ लाला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुरक्षा कवच हासिल किए हुए हैं। আজকে ECL এর যে 8 জন আধিকারিক অ্যারেস্টেড আছেন তাদের জামিনের জন্য দিন ছিল, তাদেরকে প্রোডাকশন করা হয়েছিল। আমরা তাদের হয়ে বেল পিটিশন মুভ করেছিলাম। আজকে CBI তরফ থেকে অবজেকশন দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র দুটো কারণে। এরা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, সাক্ষী দিকে ম্যানেজ করতে পারে এবং এনারা পালাতে পারে, যে দুটোই একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কারণ এনাদের এগেনস্টে চার্জশিট সাবমিটেড হয়ে গেছে, যে সাক্ষী দিকে এক্সামিন করার কথা অলরেডি এক্সামিন করা হয়ে গেছে। সুতরাং নতুন করে সাক্ষী দিকে ইনফ্লুয়েন্স করার কোনো স্কোপ নেই। সবথেকে বড় কথা, এনাদের মধ্যে 5 জন ECL এর পাবলিক সার্ভেন্ট চাকরি করেন, কাজে অ্যাবসকাউন্ট করে পালাবার কোনো স্কোপ নেই। বাকি যে 3 জন রিটায়ার্ড তারা পেনশন পান, তাদের নিজস্ব প্রপার্টি আসানসোলে রয়েছে, কাজে তাদেরও অ্যাবসকাউন্ট করার কোনো সম্ভাবনা নেই।
এছাড়াও 2021 থেকে তাদের যে কন্ডাক্ট, তাদের বাড়িতে যখন সার্চ সিজার হয়েছিল, তাদেরকে যতবার সিবিআই ইন্টারোগেশনের জন্য ডেকেছিল তারা উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাদের যে কোনোভাবেই অ্যাবস্কন্ড করার মানসিকতা ছিল না বা আজও নেই, এই কথাটাই আমরা জজকে বুঝিয়েছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম অ্যাট এনি কন্ডিশন বেল দেওয়া হোক। যদি সিবিআই দরকার থাকে যে কোনো সময় যখন খুশি সিবিআই আমাদেরকে ডাকবে, আমরা ইনভেস্টিগেশনের জন্য কোঅপারেট করব। কিন্তু যাই হোক, অনারেবল কোর্ট আজকে আমাদের ম্যাটারটা কনসিডার করলেন না এবং আমরা যে জায়গায় মেন বক্তব্য রেখেছিলাম যে ইসিএল এর ইলিগাল মাইনিং নিয়ে আমরা রেগুলার বেসিসে আমাদের তরফ থেকে অফিসিয়াল ক্যাপাসিটিতে 2014 থেকে 2022 পর্যন্ত কমপ্লেন লজ করেছিলাম, সমস্ত কনসার্নকে জানিয়েছিলাম, সিএমডি থেকে শুরু করে ডাইরেক্টর পার্সোনেল এবং কমিশনারেট অফ পুলিশ এবং অল রিলেটেড পুলিশ অফিসিয়ালস। তা সত্ত্বেও কোনো অ্যাকশন হয়নি। সেগুলো কোর্ট কনসিডার করেননি এই জন্যই যে তাতে নাকি লালাবাবুর নাম দেওয়া ছিল না বলে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, ইসিএল এর আধিকারিকদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় ইলিগাল মাইনিংটা কে চালাচ্ছেন, রাতের অন্ধকারে কখন করছেন। তার জন্য অন্য লোক ডিপ্লয়েড আছেন, সিআইএসএফ পুলিশ পার্সোনালরা আছেন, তারা ইনভেস্টিগেশন করে জানবেন। কাজেই আমাদের পক্ষে এটা বলা সম্ভব ছিল না যে কেন কারণ নাম স্পেসিফিক্যালি দেওয়া নেই, যদিও কোর্ট এই পয়েন্টে আমাদের এই কমপ্লেন্টগুলোকে কনসিডার করেননি। এবং সবথেকে দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, যাকে নিয়ে এত কিছু ঘটনা, তিনি এখনো পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের রক্ষা কবচে রয়েছেন। মাঝখান থেকে সাধারণ নিরীহ মানুষরা কোর্টের কাছে প্রপার জাস্টিস পাচ্ছে না। এটা খুব খারাপজনক, একটা দুঃখজনক ঘটনা বলে আমাদের মনে হয়েছে। আপাতত নেক্সট হিয়ারিং এর দিন আছে 30/8, দেখা যাক। বলবেন যে সিআইএসএফ বা পুলিশ এদেরকেও তো জিজ্ঞাসাবাদ করে। দেখুন, ইনভেস্টিগেশন করতে গেলে তো অল কনসার্ন, অল আর রেসপন্সিবল। শুধু তো ইসিএল এর 8 জন আধিকারিক ইলিগাল মাইনিং চালিয়েছে তা তো নয়। এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি চলতো, প্যারালাল ইন্ডাস্ট্রি চলতো, কাজে এটা কারা চালাতো, প্রপার ইনভেস্টিগেশন দরকার। কিন্তু মাঝখান থেকে সিবিআই তরফ থেকে শুধুমাত্র 8 জন ইসিএল এর আধিকারিককে হ্যারাস করা হচ্ছে। লালার কথাটা কি প্রসঙ্গ উঠেছে এখন বারবার বলা হচ্ছে? যেহেতু এই কেসটাতে উনি মেন অভিযুক্ত, চার্জশিটের মূল আসামি, সেই হিসাবে অনুপ মাঝি আলায়াস লালা, কিন্তু তিনি তো সুপ্রিম কোর্টের রক্ষা কবচে রয়েছেন। তাকে যেখানে সুপ্রিম এটা আমার বারবার রিপিট করতে ইচ্ছা করছে, কারণ এখানে ইনজাস্টিস হলো, ফ্যামিলি তো ফুল সার্ভিশনে আছে অ্যান্ড এখানে চার্জশিট বেরিয়ে গেছে ইনস্পাইট। এতদিন বলছে কাস্টোডিয়াল ইন্টারোগেশন কি হচ্ছে? আজ পর্যন্ত কোনো ইন্টারোগেশন হলো? ইন্টারোগেশন যদি হয়ে থাকে তা ওয়ার ইজ দ্য সেট অফ কোয়েশ্চেন্স? কোথায়? কিছু তো আজ পর্যন্ত ফেস করা হয়নি আমাদের সামনে। মানে অ্যাট দ্য এন্ড আমরা এটা বুঝতে পারছি ইন্টারোগেশনের নামে ওদের জাস্ট আটকে রাখা হচ্ছে অ্যান্ড হিউমিলিয়েট করা হচ্ছে, আর নাথিং আদার দ্যান দ্যাট। আটকে রাখার উদ্দেশ্যটা কি? তাহলে লাভটা কি? গড নোজ, কারণ এটা কোনো স্পেসিফাইড কোনো রিজন তো সেরকম আমরা প্লেস আউট করতে পারছি না। আমরা তো কোনো পয়েন্টস রাখছি কি সবটাই তো হচ্ছে, আপনাদের যা চাওয়া হয়েছিল তাই হয়েছে, এখানে চার্জশিট বেরিয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও কী করে আপনি আটকে রাখেন? নাথিং, নো, কিছু হয়নি। আমরা বেলের জন্য কি কন্ডিশন? আমরা বেলের জন্য বলেছি কি আপনি আমরা বেল দিন, আমরা সব দিকে মানে আমরা কোঅপারেট করব, আপনারা আসবেন, আমরা যখনই ডাকবেন আমরা আসবো। আর সেটার জন্য যদি শিওরিটিস দরকার হয় শিওরিটিসও রাখা হবে, বাট ইন স্পাইট অফ দিস বেল রিজেক্টেড। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर,
अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग 3rd फ्लोर GT रोड आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल जैसे शहर में कौन नहीं चाहता कि अपना मकान हो, वो भी आलीशान। एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, तो जल्द ही बुक करें। हमारा पता है सौस्ट्री नगर, इस्माइल नियर ASN प्ले स्कूल। कॉन्टैक्ट करें 9332993881। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजर खबर पर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि वार्ड नंबर 6 के उपचुनाव में TMC की तरफ से मेयर विधान उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे, जो 21 अगस्त 2022 को होगा। और होने वाले इस चुनाव में आसनसोल नगर निगम के पूर्व एमआईसी पूर्णशशि रॉय ने विधान उपाध्याय के समर्थन में प्रचार करते हुए पत्रकारों से बात की और कहा कि 21 अगस्त को होने वाले इस चुनाव में विधान उपाध्याय भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। यहाँ की आबादी 10,000 है, जो TMC को पसंद करती है। इनके लिए बीजेपी या CPIM कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए जीत मेयर विधान उपाध्याय की ही होगी। বহু ভোটে জিতবে। এখানে 10,000 ভোটার আছে 6 নম্বর ওয়ার্ডে। তো মানুষ কাকে ভোট দেবে? CPM নাই, বিজেপি নাই। সারা বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন করেছে, আসানসোল পৌর নিগম যে উন্নয়ন করেছে, মানুষ আমাদের ভোট দেবে। কয়েক মাস আগেও তো আমরা সেখানে জিতেছি, আমরা প্রচুর ভোটে জিতবো। তো EDCD কত প্রভাবটা পড়তে পারে? EDCDর কোনো ব্যাপার নাই, এটা সারা বাংলার মানুষ জানে, সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাগে আনার জন্য মোদিজি, অমিতজি একটা প্রয়াস চালাচ্ছে ED আর CBI-কে দিয়ে। তো এই প্রয়াসে ওনারা সফল হতে পারবেন নাই, কারণ বাংলার মানুষ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছেন এবং সারা বাংলার যারা নাগরিক 10 কোটি মানুষ, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বাদ দিয়ে, নেতা নেত্রী কর্মী সমর্থক বাদ দিয়েও 10 কোটি যে মানুষ, সেই 10 কোটি মানুষ মোদিজি এবং অমিতজিকে যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। দিদি বলেছেন কি 16 তারিখ থেকে যেহেতু আন্দোলন করবেন আপনার EDCD ব্যাপার? আমাদের তো আন্দোলন চলছে, কয়েকদিন আগেও তো আমরা আন্দোলন করছি এবং আমরা তো প্রতিনিয়ত মানুষের সাথে থাকি। মানুষের সাথে তো তৃণমূল কংগ্রেস থাকে সারা বাংলা জুড়ে। তা আমরা মানুষকে বলছি, মানুষকে বোঝাচ্ছি যে এই ধরনের কী ধরনের আক্রান্ত, এবং মানুষ নিজেরাও বলছেন যে না, এটা অন্যায় করছে কেন্দ্রীয় সরকার ED আর CBI-কে ব্যবহার করে। এটা ওরা সাকসেস হতে পারবে না, কারণ বাংলার মানুষ এটা মেনে নেবে না। কত মার্জিনে জিততে পারে? প্রচুর ভোট পাবো, বলছি তো আপনাকে। দেখুন, এই 6 মাস আগে তো ভোট হয়েছে পৌরসভা 106টা ওয়ার্ডে, সেখানে আমরা ভোট গঠন করেছি, মানুষ ভোট দিয়েছে। 6 মাস পরে আবার বাই ইলেকশনটা হচ্ছে। বিধান উপাধ্যায় 3 বারের বিধায়ক, জেলা সভাপতি, সুদক্ষ মানে নেতা, তার বাবার মানিক উপাধ্যায়ের একটা পরিচিতি রয়েছে। অতএব জিতার বিষয়ে আমরা তো একদম 100 নয় 1000% আশাবাদী। এবার মানুষ আমাদের প্রচুর ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবে এবং আমরা চাই শান্তি শৃঙ্খলাভাবে
এই নির্বাচনটা হোক, মানুষ এসে ভোট দেখ, মানুষ উন্নয়ন লোকে ভোট দেবে, মানুষ বিধান উপাধ্যায়কে ভোট দেবে। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 15 अगस्त के 75वां इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आज का ये प्रोग्राम किया गया, जिसका मैं आपके नाम करता हूं और महफिल में बैठे तमाम साथियों कबूल कर लें कि आप सबको सलाम करता हूं, आप सबको सलाम करता हूं। प्यारे तलबा तालिबात और मुअज़्ज़िज़ मेहमान, शहर आसनसोल का ये छोटा सा इलाका बाबू तालाब, यकीन जानिए कि आज इस छोटे से इलाके में जनाबे अरफात महमूद साहब, जनाबे नज़ामुद्दीन साहब, जनाबे दानिश अजीज साहब जैसी शख्सियतें तशरीफ लाई है, तो इस इलाके का व्यवहार बढ़ा है, इसकी शान बढ़ी। अपने मेहमानों को देखकर मुझे वो 2 लाइनें याद आ रही हैं कि किसी के हुस्न का जादू बिखरने वाला है। गीत जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, तुम देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। मैं जब छोटा था तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती थी कि किस तरह से तूफान से कश्ती निकाली गई है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे समझ में आई कि एक लड़ाई जिसकी शुरुआत 1857 के गदर में हुई, और उससे पहले से ये लावा पक रहा था, जुल्म के खिलाफ, सच्चाई के, बुराई के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे थे, और वो एक 100 साल एक बड़ा संघर्ष, बड़ी जद्दोजहद जो आकर 1947 में हम लोगों को आज़ादी की एजुकेटेड हिंदुस्तान को बनाने के लिए, कामयाब हिंदुस्तान बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सबको मिलकर अपने अपने बच्चों को तालीम दिलाना है। तालीम एक ऐसी हथियार है जिससे आप ना तलवार मिलेगा, ना तलवार का धार रहेगा, फिर भी आप अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे, उस शख्सियत तक बना देंगे जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने बच्चों से। आज हर घर में, रेल पार के सरजमीन में मैं एक चीज बहुत कॉमन और बहुत वेलकम ये चीज देखना लगा हूं कि आज हर घर में हर बच्चों को पढ़ाने की चाह है। ये चेंजेस बहुत अच्छा लगता है, और मेरे जितने भी दूरों नजदीक के सुनने वाले वो लोग, भाई बहन, औरतें, जो लोग भी सुन रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। आप स्टेज पे बैठे जनाब अराफात महमूद साहब, साउथ बंगाल जोन AIMIM के प्रेसिडेंट जनाब निजामुद्दीन कासमी साहब, और भी बाबू तालाब के शख्सियत इम्तियाज सर, असरत भाई, जनाब एजाज भाई, और पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट AIMIM की पूरी टीम जो प्रोग्राम कर रही है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। आज का ये प्रोग्राम आपको पता होगा, नौजवान उनके पीछे चलने की, उनकी दिखाए हुए नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, और हम सब उनसे इंस्पिरेशनल है और उनके राह पे चलने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक घर पे एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पैदा हो, हर एक घर में एक वकील पैदा हो, हर एक घर में एक डॉक्टर पैदा हो, ताकि आने वाला 10 साल तक कोई दादा, कोई दीदी, कोई भैया का पीछे घूमना नहीं पड़े, अपने लिए करना पड़े। मेरे साइड का मोहताज कर दीजिए। और अभी की खबर बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।